नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन जाबिरिन क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु क़ुब्लल कलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे अजीज़ान गिरामी वाजिबुल एहतराम मेरे नाज़रीन, आज का हमारा ये मुख्तसर सा दर्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इसके मुताल्लिक है, यानी सलाम की पहल के मुताल्लिक, अस्सलाम के मुताल्लिक है कि उनकी फजीलत और मकाम कितना ज़्यादा बताया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे रिवायत है कि मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसी बात ना बता दूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाका व अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, हुजूर बताइए, इरशाद फरमाइए। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम उस पर अमल करो तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बढ़े, और ये है कि आपस में सलाम का ज्यादा रवाज कर दो। जब भी मिलो किसी मुसलमान को, मोमिन भाई को, उस वक़्त उनको सलाम करो, उस वक़्त उनके साथ मोहब्बत के साथ सलाम करो। अगर ज़्यादा मोहब्बत चाहते हो, ज़्यादा प्यार चाहते हो, तो फिर गले मिलो उनके साथ। गले मिलने से इंसान का दिल और एक दूसरे का दिल जब आपस में मिलता है और उनकी धड़कन जब आपस में लगती है, उस वक़्त इंसान की मोहब्बत और बढ़ती है, इंसान का प्यार और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे रिवायत है, मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु क़ुब्लल कलाम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलाम करना चाहिए कलाम करने से पहले। अब हमारा मुआशरा, हमारा रिवाज, हमारा समझ लो कि हमें सोसाइटी इस तरफ लेके चल रही है और हमें एक तालीम इस तरफ लेके जा रही है कि जो आज हम समझ लो कि एक ऐसे इल्म की तरफ चल पड़े हैं, जो आज हमने हदीस को छोड़ दिया है, हमने कुरान को छोड़ दिया है, हमने इसके मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है, हमने बुजुर्गों के यानी नक्शे कदम पर चलने के लिए चलना छोड़ दिया है। तो अजीज़ा ने गिरामी, जरा चल को देखिए तो सही, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर इतनी मिठास है, इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है। जब सलाम पहले करोगे, अगले के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा होगी, उसके अंदर शफ़क़त पैदा होगी, उसके दिल के अंदर सुकून पैदा होगा कि यार मुझे उसने सलाम किया है, मुझे उसके मोहब्बत भरा सलाम भेजा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बत के साथ सलाम किया करें, मोहब्बत के साथ पेश आया करें। इसलिए तो मेरे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया कि जब कोई तुम में से किसी मजलिस में पहुंचे तो सलाम करे, अगर बैठने की ज़रूरत हो तो बैठ जाए, अगर जब चलने की ज़रूरत हो तो महफिल से सलाम करने के बाद जो है वो निकल जाए। यहाँ पे एक शरई मसला भी आप लोगों के सामने मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। याद रखें कि जब कोई शख्स कुरान पढ़ रहा हो, पढ़ा रहा हो, सुनने वाला सुनाने वाला दोनों मशगूल हों, इल्म पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, तो दोनों मशगूल हों तो उन्हें सलाम ना किया जाए, इसलिए कि कुरान पढ़ने वाले के दरमियान में इस चीज़ का खलल ना डाला जाए। और यहाँ पे एक और भी मैं अपने नमाजियों हजरात के लिए एक अहम मसला बताना चाहता हूँ। तो मैं उन नमाजियों के लिए ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारे नमाजी अहबाब मस्जिद के अंदर जब दाखिल होते हैं, उस वक्त ऊंची आवाज़ से सलाम करते हैं। ये याद रखें कि आपके सलाम की वजह से हो सकता है कि किसी की नमाज जो है ना, किसी की नमाज में खलल ना पड़ जाए, किसी की नमाज में खराबी पेश ना आ जाए। इसलिए मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ एक जगह पे आके खामोशी के साथ इंसान को बैठ जाना चाहिए। जब अगर देखें कोई नमाजी नमाज नहीं पढ़ रहा है, कोई भी किसी यानी ज़िक्र अज़कार में, किसी वज़ाइफ में जो नबी मशगूल नहीं है, तो फिर उसको चाहिए तो फिर वो सलाम कर सकता है। लिहाजा बेहतर यह है कि उसको खामोशी के साथ सलाम, खामोशी के साथ जो है वो बैठ जाए वहाँ पे। जब नमाज से फारिग हो जाए, जब से वाज से फारिग हो जाए, जब कुरान से पढ़ने वाला फारिग हो जाए, तो उस वक़्त उसको सलाम किया जाए,
उस वक्त उसको साथ मोहब्बत के साथ पेश आया जाए। और एक और यहाँ पे एक हदीस मुबारक भी है और बड़ी कमाल की बात है। मैं उन तमाम नाजरीन को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अपने घरों के अंदर खैर और बरकत चाहते हो, अपने घरों के अंदर बरकत चाहते हो, अपने घरों में शैतान को दौड़ाना चाहते हो, शैतान को भगाना चाहते हो, तो फिर इस बात पर अमल कर लो। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलिशान है, मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने घर में दाखिल हो, दायां कदम अपने घर के अंदर रखो और ऊंची आवाज से सलाम करो और उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करो, सूरह फातिहा की तिलावत करो। अल्लाह इस कुरान के सदके में सलाम करने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे घर में बरकत अता फरमा देगा, तुम्हारे घर में खैर और बरकत अता फरमा देगा, शैतानी वसवसे दूर हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी गैबाना मदद होगी कि आप सोच नहीं सकती हैं। इसलिए कि सलाम में पहल करें, सलाम के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएं। तो मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, गैरों की मुशाहबत इख्तियार न करो, बद मजहब की गैरों की मुशाहबत इख्तियार न करो जिस तरीके से वो सलाम करती हैं। तो फरमाया कि यहूद और नसारा की मुशाहबत इख्तियार न करो, इसलिए कि यहूदी जो थे वो अपनी उंगलियों के साथ इशारा करके सलाम किया करते थे और नसारा जो थे वो हथेली के साथ जो नबी सलाम किया करते थे। आज हमारा मुआशरा भी इस तरह ही है। हम सफ़र कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, हम इस जहाँ से भी गुजर रहे होते हैं, हमारे जानने वाला, हमें पहचानने वाला, हम जुबान से तो सलाम करते नहीं हैं, हम इशारे के साथ ऐसे सलाम करते हैं, ऐसे ऐसे सलाम करते हैं, लेकिन इस तरह से सलाम नहीं करना चाहिए। अगर सलाम करना है इस तरह, ये तो बदमज़हबों का तरीका है इस तरीके से करने के, यानी इशारे के साथ जुबान से कुछ कहना नहीं है। अस्सलामु अलैकुम जब आपकी जुबान से निकलेगा, याद रखें कि अल्लाह तेरे सलाम की वजह से उसके ऊपर इतनी सलामती अता फरमाएगा, इतनी मोहब्बत अता फरमाएगा। और इस चीज की ये गवाही भी है, इस चीज की समझ ले कि एक इतनी ज्यादा समझ लो कि गवाही भी है कि मेरी तरफ से तुझे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मेरी तरफ से तुझे कोई दुख नहीं पहुंचेगा। जब हम सलाम एक मुसलमान भाई करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम पर सलामती हो, मेरी तरफ से सलामती हो, अल्लाह तुझ पर सलामती अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी, जब हम किसी दूसरे मुसलमान की सलामती चाहेंगे, अल्लाह हमारी सलामती चाहेगा। इसलिए अपने अजीज़ अकारिब, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, जहाँ पे भी मुसलमान मोमन जहाँ पे भी मिलते हैं, ज़ुबान के साथ सलाम किया करें। और जब अपनी ज़ुबान से सलाम करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल और करम से आपस में मोहब्बत पैदा होगी, आपस में चाहत पैदा होगी, आपस में इखलास पैदा होगा, आपस में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और ये फसाद खत्म हो जाएंगे। सलाम की पहल किया करें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बारे में आता है, एक मरतबा मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा हुए, दिल के अंदर ये मोहब्बत है। ये देखें सहाबा के जज्बात क्या हैं, सहाबा की मोहब्बत क्या है और दीन के साथ वाबस्तगी क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, हम तो कहाँ पे आके खड़े हो गए हैं, हम किधर आ गए हैं मुसलमानों। हम तो इसी ऐसी समझ लो कि आके दलदल में फंस गए हैं कि हमें निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर निकलना चाहते हो तो फिर मेरे महबूब की सुन्नत को अपना लो, मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु की मोहब्बत में जीना सीख लो, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करना सीख लो। फिर देखना अल्लाह तेरे दिल के अंदर मोहब्बत रसूल किस तरीके से पैदा करता है, तुझे जज्बात कितने देता है, तुझे कुव्वत कितनी अता फरमाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के दरवाजे के पीछे खड़े हो जाते हैं, दिल के अंदर ये सोच रहे हैं आज हजरत अबू बकर सदीक को पहल नहीं करने दूंगा। हर नेकी में हजरत अबू बकर सदीक पहल करते हैं। ग़ज़वा बदर होता है तो हजरत अबू बकर सदीक नजर आते हैं, ग़ज़वा उहद होता है तो हजरत अबू बकर सदीक नजर आते हैं, ग़ज़वा खंदक होता है तो हजरत अबू बकर सदीक नजर आते हैं। जब हिजरत की बारी आती है तो लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु के साथ हजरत अबू बकर सदीक नजर आते हैं। हर दुख में, हर तकलीफ में, हर खुशी में हजरत अबू बकर सदीक ही नजर आते हैं और हर नेकी में हजरत अबू बकर सदीक का पहले ही और बढ़कर जो नबी हजरत अबू बकर सदीक का हिस्सा होता है। हजरत उमर के दिल के अंदर मोहब्बत उठी, आपने फरमाया आज हजरत अबू बकर सदीक से आगे नहीं, आगे हजरत अबू बकर सदीक को आगे नहीं निकलने देंगे, आज मैं सलाम की पहल करूंगा। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जब मस्जिद के अंदर दाखिल होने लगे, दायां कदम अभी तक कदम में मुबारक आपने मस्जिद के अंदर रखा ही नहीं था, हवा के अंदर कदम था अभी तक। हजरत अबू बकर सदीक की ज़बान से निकला अस्सलामु अलैकुम,
کتنی کمال کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک سوچ ہی رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق سلام کے اندر بھی پہل کر جاتے ہیں اور نیکی میں اتنی زیادہ پہل کرتے ہیں. صحابہ تو آپس میں مقابلہ کیا کرتے تھے، صحابہ تو آپس میں نیکی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. عزیزان گرامی، آج کہاں پہ ہم رک گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے، کہتے ہیں واہ صدیق، اللہ نے تجھے کتنی شان سے نوازا ہے، اللہ نے تجھے کتنا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے تجھے کتنی عزت سے نوازا ہے کہ ہر کام کے اندر ہی پہل ہے، ہر معاملات کے اندر ہی پہل ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے نقش قدم پر چل پڑو، حضرت ابوبکر صدیق کی سنت پر عمل کر لو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سنت پر عمل کر لو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل لو. پھر دیکھنا ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا زمانہ، ہمارا جو نبی ملک، ہماری قوم، ہماری نسل جو ہے انشاءاللہ العزیز کہاں تک جاتی ہے. اور یہ میں پیغام صرف اور صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ تمام خواتین کے لیے بھی ہے، تمام حضرات کے لیے، تمام مومنین کے لیے ہے، تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ سلام کے اندر پہل کرے، آپس میں محبت پیدا کرے، آپس میں رشتے کو جوڑے اور محبت کے ساتھ پیش آئیں، کسی کا دل نہ توڑے. اس لیے تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک الگ سے بات گزارش کر رہا ہوں، اس لیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات اتر جائے. ہم کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کے بارے میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے. جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ اپنی بیٹی لگتے جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب آپ نے فرمایا کہ جاؤ حضور سے پوچھ کے آؤ کہ معراج کی رات میں جو اللہ کے ساتھ ریاض و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک بات گزارش کر دیں، ایک بات ہمیں بھی بتا دیں، ایک راز کی بات ہمیں بھی بتا دیں. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آئی ہوں. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری زوجہ محترمہ آپ ارشاد فرمائیے، آپ مجھے بتائیے کیا آپ کی بات ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جب معراج شریف کی رات میں اللہ کے ہاں ریاض و نیاز کی جب باتیں ہوئی تھی اس وقت ایک راز کی بات ہمیں بھی بتا دیجئے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کوئی راز کی بات تو بتاتا تو نہیں ہے. اب یہ سوال کرنے والا جو سوال کر رہا ہے ایسا یہ آپ کا سوال نہیں ہے، یہ پیچھے اور کسی کا سوال ہے. واہ واہ کیا بات ہے، کیا کمال ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ یہ صدیق کا سوال ہے، یہ آپ کا سوال نہیں ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک راز کی بات بتا دیجئے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا پھر جا اپنے ابا جان کو یہ بتا دے کہ اللہ کے ہاں میں نے جو ایک رازوں میں سے ایک راز کی بات یہ ہے جب کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کا دل جوڑتا ہے، آئے ہائے کتنی محبت والی بات ہے، دل ٹوٹا ہوا جب کوئی جوڑتا ہے اللہ اس کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، اس کے اوپر جنت واجب فرما رہا ہے. یہ میرے محبوب کا فرمان ہے. خوشی خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مسرت کے ساتھ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کی بارگاہ سے نکلتی ہوئی اپنے ابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں ابا جان میرے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، جنت واجب فرما رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رونا شروع ہو جاتے ہیں. میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی زیادہ خوش ہوئی جب یہ بات ابا جان کی بارگاہ میں رکھی اور ابا جان آگے سے رونا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں ابا جان کیا بات ہے، یہ تو خوشی والی بات ہے جب کوئی دل ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت واجب فرما دیتا ہے. میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا بیٹی ذرا دوسرا پہلو بھی تو دیکھنا، آئے ہائے دوسرا پہلو بھی تو دیکھنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں ابا جان دوسرا پہلو اس میں کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا
یاد رکھ، جب میرے رب نے اس بات کا وعدہ فرما لیا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل کو جو کوئی جوڑتا ہے اس کے اوپر میں جنت کا وعدہ فرماتا ہوں، دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ جو کوئی بندہ کسی کا دل توڑ دیتا ہے اللہ اس کو جہنم عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے دل جوڑنے چاہیے، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، آپس میں اخلاص کے ساتھ رہنا چاہیے، سلام کی پہل کرنی چاہیے۔ سلام کے ساتھ انسان کی محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، انسان آپس میں خوش رہتا ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر سلام کو زیادہ پھیلو، زیادہ پھیلاؤ، زیادہ محبت کے بڑا سلام ایک دوسرے کو پیش کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔